अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सूरह हुमाज़ा की आयत नंबर 7, 8, 9 इन तीनों को हम तजवीद के उसूलों के मुताबिक तर्जुमे के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। स्टार्ट लेते हैं प्यारे अल्लाह जी के करम से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा इन्नहा अलैहिम मुअस्सदा फ़ी अमदिन मुमद्ददा। अब हम इसकी तजवीद के असूल देख लेते हैं कि क्या क्या है, फिर तर्जुमे की तरफ आएंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाती, ये जो होता है ना, यो हरफ हमारे पास अलिफ लाम से शुरू हो रहा होता है। उसमें अगर हमारे पास खाली अलिफ हो, जैसे यहाँ पर मौजूद है, तो क्या करते हैं हम खाली अलिफ को ज़बर देकर पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे मैं पढ़ रही हूँ अल्लाती, फिर लाम मुशद्दद है तो मजबूती आएगी इसमें, अल्लाती। ठीक है, और याद रखें कि ये जो हमारे पास लाम मुशद्दद है ना, मजबूती आ रही है, तो इसमें आपने इस बात का खासा ध्यान रखना है कि अल्लाती नहीं पढ़ना। ठीक है, पहले जब मिला रहे हैं तब मजबूती आएगी, अल्लाती तो। अब यहाँ पर देखिए, इस बात का ध्यान रखें कि ये वाला जो हरफ है इसमें तो पर जमा होता है, यानी अब बहुत ज़्यादा मजबूती लेकर आते हैं इसमें। ठीक है, ये हरूफ कलकला में से है ना, तो ये मुशद्दद जब होते हैं तो इन पर बहुत ज़्यादा मजबूती से पढ़ा जाता है, और तो मोटा भी होगा, तो बहुत ध्यान रखना है। तो ठीक है, तो ताली, तो ताली ओ। ठीक है, अब ध्यान से ये जो है ना, यहाँ पर तो को बहुत ज़रा पॉज देके, और फिर ता बारीक और लाम और आइन भी बारीक। तो ताली ओ आलल, आलल, आइन और लाम दोनों को नहीं खींचना, आलल, और आइन और लाम दोनों बारीक हैं, और ये जो लाम है ना साकिन, ये मिडल में रह के पढ़ा जाता है, आलल अफ़ईदा। याद रखें, इसकी जगह पे बच्चों की आवाज़ आ जाती है अफ़ईदा, इस चीज़ से आपने बचना है। और यहाँ पे भी आ जाती है हमजा की जगह पे आइन की आवाज़। ठीक है, तो कैसे हमने करना है, आलल अफ़ईदा। ठीक है, और ये जो हमारे पास है ना गोल था, ये वक्फ की सूरत में साकिन हो जाता है, हा साकिन में बदल जाता है। तो इसको हम पढ़ेंगे अल्लाती तत्तलिउ अलल अफ़ईदा, अफ़ईदा। इसका हमजा का खासा ख्याल रखना है, आइन की आवाज़ से बचना है। ठीक है, आगे देखिए, नून मुशद्दद का होना है, हमजा सबसे पहले है, अलिफ के नीचे ज़ेर है, ये भी हमजा बन जाता है, अलिफ पर जब कोई हरकत आती है वो हमजा बन जाता है। तो इसको पढ़ना है ई नहीं पढ़ना, ई, ये आइन की आवाज़ है, इस चीज़ से बचना है। ठीक है, तो कैसे पढ़ेंगे इसको हम पढ़ेंगे इन्ना, नून मुशद्दद का गुन्ना पूरा करें नाक में ठहरा के, और याद रहे ये जो गुन्ना है इसको मुकम्मल किया करें, क्योंकि ये दिमाग के कैंसर से इंसान को बचाता है। ठीक है, इन्नहा, और ये 2 काउंट्स, इन्नहा अलैहिम, अलैहिम, मीम पर पेश नहीं है, साकिन है, अलैहिम। ठीक, ध्यान से, आइन भी बारीक, लाम भी बारीक, हा भी सारे बारीक, लेकिन हा की आवाज़ सीने की जानब से भारी आती है। ठीक है, इन्नहा अलैहिम। और एक और रसूल यहाँ पर देखें माशाल्लाह से, कि ये जो हमारे पास पहला हरफ मुतहरिक हो, दूसरा साकिन और तीसरा मुशद्दद हो, तो ये बहुत ज़्यादा कुरान के अल्फाज में ये वाला रसूल जो है वो डायरेक्टली लग जाता है। चंद एक इसके एक्सेप्शनल केस भी हैं, वो कभी आपको तजवीज़ सीखने का मौका मिला तो सीखिएगा। ठीक है, देखिए कैसे इसको पढ़ेंगे, डायरेक्ट जो मुतहरिक हरफ होगा वो मुशद्दद से मिलकर पढ़ा जाएगा, अलैहिम मु, यहाँ हमजा साकिन है तो झटका, मु, फ़ौरन आवाज़ रोकेंगे, अलैहिम मुअस्सदा, स्वाद में लाजमी सिफ्त है सीटी, और ये मोटा भी होगा, स्वादा, इन्नहा अलैहिम मुअस्सदा। ठीक है, आखिर में गोल था, वक्फी सूरत में हाथ साकिन में बदल जाएगा, दाह, आवाज़ आनी चाहिए उसकी। नेक्स्ट देखें प्यारे अल्लाह जी के करम से, फ़ी, ये याय मद्दा है, या साकिन से पहले फ़ा के नीचे ज़ेर, फ़ी आमादिम, तो आमा को खींचना नहीं है, ये हरकत को बगैर खींचे, बगैर झटका दिए मारूफ तरीके से, आमादिम, दिम। ठीक है, मद्दा, जैसे ये हरूफ कलकला है ना मुशद्दद हालत में, ये भी मजबूती से पढ़ा जाएगा।
تو اب ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پیارے اللہ جی کے کرم سے، بہت آسانی ہے۔ تو اللہ تی جو ہوتا ہے نا، اس کا معنی اللہ زی کا معنی بھی جو ہوتا ہے نا وہ جو ہوتا ہے، اور اللہ تی جو ہے نا یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مؤنث کہتے ہیں مطلب جو ویسے تو ہم مؤنث سمجھتے ہیں شاید فیمیل کو، لیکن فیمیل مؤنث نہیں ہوتی، دوسری جو بے جان چیزیں ہیں اس میں بھی بہت ساری چیزیں مذکر ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں مؤنث ہوتی ہیں۔ تو اللہ تی کا مطلب جو ہی ہوتا ہے، لیکن بس یہ ڈیفرنٹ آپ سمجھ لیں کہ جینڈر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے وہ مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تی جو کہ تب تالیو جا پہنچے، جو کہ جا پہنچے، اعلیٰ پر، اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے پر، الافئدہ دلوں، یعنی کہ جو دلوں تک پہنچے گی، یعنی وہ آگ لگے گی، وہ پیچھے بات کی ہے نا اس کی کہ اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی، اب وہی اس کے بارے میں پیارے اللہ جی بتا رہے ہیں، وہ والی آگ جو دلوں تک پہنچے گی، دلوں تک لگ جائے گی آگ، اللہ اکبر۔ آپ کے جسم کے اندر دل ہے نا، ادھر تک آگ پہنچے گی، وہ دل تک کو آگ لگے گی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پیارے اللہ ہماری آخرت اچھی کریں۔ نیکسٹ دیکھیں، انہا علیہم، بے شک وہ، انہا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، ہا علیہم بے شک، انہا بے شک وہ، علیہم ان پر، سودا بند کی ہوئی، اور وہ ان پر ڈھانگ کر بند کر دی جائے گی، یعنی اس کے اندر ان کو ڈال کے پھر بند کر دیا جائے گا جہنم میں، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ دیکھیں، فی میں آمدین ممددہ، فی آمدین ستونوں میں، ممددہ لمبے لمبے، یہ اس کا یہ ہے کہ پھر اونچے اونچے، اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گرے ہوئے ہوں گے، یعنی کہ آپ ایک بلڈنگ بنائیں اس کے اوپر بڑے بڑے جو ہے ستون کھڑے کر دیں، تو اس چیز میں یہ آ جائے گا کہ وہ آگ کے اندر ہوں گے اور ان کے اوپر بڑے بڑے ستون ہوں گے، وہ کسی صورت باہر نہیں نکل سکیں گے، ٹھیک ہے؟ پیارے اللہ جی بہت بہت آسانی کرے آپ سب کے لیے، آپ کا سفر خیر و عافیت سے مکمل ہے، اور پیارے اللہ جی آپ کو ان لوگوں میں شامل کرے جو قرآن پڑھتے جائیں گے اور جنت کے زینے چڑھتے جائیں گے۔ پیارے اللہ جی آپ کے لیے آسانیوں والے معاملات کرے، آپ کو چن لے، اپنی محبت میں شدید کرے، اور پیارے اللہ جی آپ کے لیے دین سیکھنا، اس پر عمل کرنا، بہترین طریقے سے آگے پہنچانا آسان کر دے عافیتوں کے ساتھ، آمین یا رب العالمین۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔